Y hoy en esta tarde vamos a cerrar una serie que iniciamos hace unos domingos atrás So today we're going to go ahead and close a series that we started a couple of weeks ago. y estamos hablando de la serie Camino a Belén. And we're talking of the series on the walk to Y Bethlehem. hoy en esta tarde quiero hablarles del tema Una visita especial. And today I want to speak to you on the title, A Very, Very Special Visit. Y seguimos en el Evangelio según Mateo capítulo 2 versículo 1 en adelante. And we're going to continue in the book of Matthew, and we're going to chapter 2, and we're going to start in verse number 1. Estamos a las vísperas de la Navidad y mucha gente se está preparando, algunos andan de compras, otros están preparando lo que van a comer, pero con mucho cuidado porque todavía hay cosas que tenemos que ponerle mucha atención. So yes, people are getting ready to see what they're going to have for dinner, what preparations they can make, but careful, because we still need to be very cautious. Así que vamos hoy a la palabra de Dios que dice de la manera siguiente. But let's go ahead and go to the word, and it reads this way. Esto es lo que Mateo escribió y hoy nosotros lo leemos y yo sé que es una tremenda bendición para nuestras vidas. And today we're going to go ahead and read exactly what Matthew shares with us. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. After Jesus was born in Bethlehem in Judah, during the time of King Herod, Magi, east came Jerusalem, and the people asked, where is the born king supposed to come to the Jews? Where is he supposed to be born? We saw a star that rose and came down, and we are here to worship him. Una visita especial. A very special visit. Y hoy en esta tarde me gustaría considerar esa visita tan especial que hacen estos hombres a Jesús. So today I want to go ahead and consider the very special visit that this man do to Jesus. Son unos personajes inusuales, So these are some characters that are very unusual. ya que ellos eran gentiles, es decir, no pertenecían al pueblo de Israel. And the fact is that they're Gentiles and they did not belong to the Jews. Ellos venían de muy lejanas tierras. La Biblia dice que venían del oriente. And the truth is, the Bible says that they came from far, far away. Ellos vienen guiados por una estrella que se les había aparecido. And they're being guided by a star that now has shined upon them. Y el propósito de ese viaje es porque vienen a adorar al rey de los judíos. And the purpose of the trip is because they're getting ready to worship the King of the Jews. Y Mateo nos relata de una forma muy especial And Matthew relates this story to us in such a very special way. la visita de estos personajes inusuales que llegaron hasta Jerusalén. The visit of these characters were very unusual type of people. Y el propósito de Mateo fue demostrar And the purpose of Matthew was to be able to show que Jesús es el Mesías, that Jesus is the Messiah, el rey de los judíos. the King of the Jews. Y por esa razón Mateo nos da algunos puntos importantes que en esta tarde quiero considerar con cada uno de ustedes. And that's why Matthew shares with us some very particular things that I want to share with you tonight. Y uno de esos primeros puntos que quiero hoy mencionarles es el siguiente. And one of the first points that I want to share with you is this. Esto se dio en un tiempo muy específico. And this was given and taught at a very specific time. El versículo que nosotros iniciamos leyendo ahí en el capítulo 2 y el versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén. And when we were reading chapter 2, verse 1 says, after Jesus was born in Bethlehem, En días del rey Herodes, in days of King Herod, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos from the east came to Jerusalem some
counselor. Cuando se da la visita de estos magos a Jerusalén, So when the Magi's go ahead and visit Jesus, no fue en el mismo momento que aquellos pastores que estaban en el campo fueron a donde estaba Jesús. and it wasn't within that time when the pastors who were also over there washing their sheep went ahead and moved to visit Jesus. Los pastores tienen dos señales, So then the pastors had two signs to follow. los pañales y el niño acostado en un pesebre. To be able to find the baby wrapped and to be able to find him and to be able to be laying. En el versículo 11, So if we go to verse 11, nosotros encontramos que los magos entraron en la casa, ya no es en el pesebre, so now we are able to find that they went ahead and entered not into the place where he was before, but now within where he is laying. ellos encontraron al niño ya cuando el niño estaba en la casa, ya no, es decir, ya no era en el establo, en aquel mesón donde nació, So no longer did they find Jesus in the establishment where he was born. He was now somewhere else. y algunos comentaristas dicen que cuando los magos llegaron a Jerusalén a visitar a Jesús, posiblemente habían pasado 2 años. It is possible that people say that when these characters came to visit Jesus, some time had gone by already. Maybe he was about 2 years old. Es decir, cuando llegan los magos, ya Jesús ya estaba posiblemente caminando, It is possible that when they went ahead to visit, he was probably a toddler. totalmente diferente cuando cuando los pastores llegan hasta el establo y ven a Jesús acostado en ese pesebre y envuelto en pañales. Diferente a lo que los magos vieron cuando ellos llegan. Totally different times of frames when we see the pastor showing up to visit Jesus when he was recently born, and now when the other characters come by, the Magi's, to be able to see him when he's a toddler. Mateo nos dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Otro detalle muy importante. So then the Bible teaches us that Jesus was born during the time of King Herod. Y cuando habla de Herodes, And when he speaks about King Herod, estamos hablando de Herodes el Grande, un hombre muy sanguinario. and we're talking about Herod the Great, who was a very, very vicious man. Era este hombre tan sanguinario que mandó a aniquilar a su propia familia o algunos de sus familiares. He was so vicious and evil that he even had killed some of his own relatives during Así this que time. Mateo nos da ese tiempo específico cuando Jesús nació. So then Matthew shares with you a specific time frame of when Jesus was born. Otro de los puntos que nos da Mateo aquí en este relato Another thing that Matthew shares with us in his relation tiene que ver con esos personajes específicos que llegan a visitar a Jesús. is within the summary of those specific characters that came to visit Jesus that time. Nos dice que vinieron del oriente unos magos. It says that from the east came some Magi's to go ahead and visit Jesus. No eran reyes los que llegaron a visitar a Jesús. So it wasn't kings that came to visit Jesus. Posiblemente eran consejeros persas que venían de esas tierras. It is possibly that this man were actually advisors, people who were able to know a lot. El término mago aquí en esta escritura So the term Magi in this specific summary, no eran practicantes de magia. it wasn't because they were practitioners of magicians. No se refería a hechiceros, It was nothing to do with any type of witchcraft. sino que eran hombres estudiosos. But this was actually men who were very well Eran educated. hombres muy sabios, These were men who were very, very wise. entendidos en todas las letras. These were people that understood everything in education. Eran hombres muy influyentes, These were men and women, who were very influenced. dedicados al estudio de los tiempos. They were people that went ahead and studied the times and everything within. Podemos decir que eran los científicos de aquella época, We could possibly say that they were actually the scientists of the time. los astrónomos They were actually the people who were the astronomers. que probably. se dedicaban al estudio de las constelaciones, de las estrellas y de todos esos cuerpos celestes en el firmamento. That they were the people that study astronomy, all of the things that involve that. Y ellos hacen un largo recorrido And they go ahead and have such a long journey con el propósito de llegar a Jerusalén para adorar al rey de los judíos. to be able to go ahead and get to that place
and worship the King of the Jews. A ellos no les importó el tiempo, la distancia y los peligros que pudieran enfrentar en ese camino, They didn't care about the distance, the harms, or any type of danger that they might face during that time. porque ellos estaban decididos a llegar hasta Jerusalén con ese propósito de adorar a Jesús. Because they had made a decision to be able to go all the way to that place to be able to worship. Es decir, ellos tenían una motivación especial en su corazón. It is to say that they had a clear motivation in their heart. Y eso es muy importante porque nosotros podemos preguntarlo, ¿qué a nosotros nos motiva a venir a un lugar como este? Because that's so important to ask ourselves right now. What motivates you to come to a place like this? ¿Cuál es la motivación de que en esta tarde nosotros hemos salido de nuestras casas con ese frío que está haciendo allá afuera? What was the motivation that took you out of your home to be able to come to this place tonight? Yo espero que su motivación siga siendo adorar a Cristo Jesús. I hope that your motivation was to be able to worship the Lord. Porque de lo contrario, si su motivación fue otra, quizás porque, no tengo nada que hacer, o posiblemente voy a ir a ver qué pasa hoy en la iglesia. And because if your motivation was something else, like, I don't know, I have nothing else to do. Let me see what happens at church today. Let me go. Déjeme decirle que usted vino a perder el tiempo. Well, let me tell you that you have now lost your time. Pero si nuestra motivación fue la misma motivación que tenían esos magos que salieron desde Oriente para llegar hasta Jerusalén a adorar al Cristo que había nacido, But if your motivation was the same to be able to come here and worship the King of the Jews, yo estoy seguro que Dios va a traer a usted una bendición tremenda. then I guarantee you that God's going to give you an incredible blessing tonight. La motivación que había en el corazón de estos magos, So the motivation that was in the hearts of this man que Dios había puesto en sus corazones, era llegar hasta Jerusalén is to be able to go ahead and get all the way to Jerusalem y encontrar a aquel que había nacido ahí en la ciudad de Belén. and to be able to find that baby that was born in Y eso Bethlehem. nos lleva al punto tercero, el propósito específico que nos presenta Mateo So then that takes us to point number 3, the specific thing that Matthew teaches us today. cuando ellos llegan a Jerusalén What is the purpose of them arriving in Jerusalem? y entran a la ciudad. And they go ahead and enter into the city. Empiezan a preguntar a la gente a dónde había nacido el rey de los judíos. They start to ask the people, where was the baby born? Where was the king of the Jews born? Escuche lo que dice el versículo 2. Listen to what verse number 2 says. Es decir, llegan a la ciudad So they go ahead and show up to the y city comienzan a preguntar diciendo, and they start to go ahead and ask, ¿dónde está el rey de los judíos so where is the king of the Jews? que ha nacido? That he is already born. Porque su estrella hemos visto en el oriente So where is he? We have seen his star coming from the north, y venimos a adorarle. and we have come to be able to worship him. El término adorar que se utiliza aquí So the term worship, as it is mentioned here, es el término proskuneo. is the terminology perskineo. Es un término griego It is a Greek terminology. que significa hacer reverencia. It is to be able to go ahead and show reverence. Indica inclinarse ante alguien. Is to be able to bow down before someone. Ellos habían venido con ese propósito. So they had come with the purpose. Ellos con esa voluntad en sus corazones. They had come with that willingness in their hearts. Nadie se las impuso. Nobody imposed it upon them. Nadie les obligó a hacerlo. Nobody went ahead and obligated them to go ahead and do this. Ellos por su propia decisión vinieron desde muy lejas tierras para adorar a Jesús. They went ahead and came from a far, far land to be able to worship. Y la pregunta es, And then the question becomes, ¿qué impulsó a estos personajes para venir hasta Jerusalén? so what was the thing that pushed these characters to be able to come all the way to Jerusalem? Nadie. Nobody pushed them. Nadie los empujó a venir hasta Jerusalén. There wasn't anyone who actually pushed them to go. Fue una búsqueda espiritual. But it was a search, a spiritual search. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, So when we come to the house of the Lord, ¿qué nos impulsa?
So what pushes us? What motivates us? ¿Cuál es nuestro impulso a asistir a una reunión como esta? So what is the push or the drive that meets us and has us come here now? ¿Para qué nos preparamos cuando venimos a la casa del Señor? So how do we get prepared? What are we preparing for when we come to the house of the Lord? ¿Cuál es esa motivación que nos trae? So what is that motivation that brings us to this place? Ahora, esta actitud va a crear un problema muy serio, es decir, la actitud que traen los magos que vienen de Oriente. So the attitude that they're bringing, the people that are coming all the way from the east, is constantly going to cause a problem. Va a crear una situación muy complicada en Jerusalén. It is now going to go ahead and create a very complicated situation in Jerusalem. Cuando ellos llegan a Jerusalén When they finally arrive to y Jerusalem, comienzan a preguntar a dónde había nacido el rey de los judíos, and they start to ask, where was the king born? llegó a los oídos del rey Herodes. So it got all the way to the ears of King Herod. Y Mateo nos presenta la perplejidad que entró en el corazón de Herodes And then Matthew shares with us how surprised and speechless King Herod was. Escuche lo que dice el versículo 3. Please listen to what verse number 3 says. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó When King Herod heard this, he was disturbed, y toda Jerusalén con él. and all of Jerusalem together with him. Dice, Herodes y toda Jerusalén se turbaron al escuchar o al darse cuenta que habían venido estos hombres preguntando por el rey de los judíos. So then all of the people went ahead, the chief priests and all the teachers of the law, they all were there, and they were wondering, where's the Messiah born? ¿Por qué Jerusalén se turbó? So why was Jerusalem now all disturbed? ¿Cuál fue la causa que los habitantes de Jerusalén entraron en este momento de turbulencia? So what was the reason that now all of these people were disturbed? Porque ellos sabían lo que se venía. Because they all knew exactly what was headed their way. Porque ¿cuál fue la medida que tomó Herodes? Because what was the measurement or the attitude that Herod went ahead and made? Matar a todos los niños menores de 2 años. Because Herod went ahead and said, let's go ahead and assassinate all of the boys under 2 years of age. Y Herodes fue muy astuto, And Herod was so very wicked. actuó con gran sagacidad He was so clever in his ways. al oír o al escuchar que habían unos hombres preguntando por el rey de los judíos que había nacido. When he finally heard there was a couple of men who were asking, where's the king of the Jews? Y él quiso saber quién era ese rey, And he wanted to know, who is this king? porque ahora había entrado la competencia en sus dominios. Because now competition had come within his Y reign. como él era un hombre asesino, un hombre muy malvado, And because he was a wicked, evil man, que no permitía tener competencias en su territorio, he didn't want any type of competition in his él territory. mandó a llamar a los sacerdotes y a los escribas. So he went ahead and called the chief priests and the teachers of the law. Escuche lo que dice el versículo 4 y 6. Please listen to what verse 4 and 6 say. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, And when all of them were called out together, the chief priests, the teachers of the law, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. and he went ahead and asked them, where is the Messiah, the Christ, is supposed to be born? Ellos le dijeron, So they went ahead and responded, en Belén de Judea, in Bethlehem of Judah, porque así está escrito por el profeta. because that is the way that is written by the prophet. Pero Herodes no se quedó tranquilo con esa respuesta que le dan los escribas y los principales sacerdotes. But now Herod is not calm by this, because just because the priests or the teachers of the law said this to him, he is not calm. Porque él sabía que ahí estaban esos hombres preguntando por el Cristo, por el que había nacido, por el rey de los judíos que había nacido. Because he knew that this man were asking, where is the king supposed to be born? He still was disturbed. Así que también mandó a llamar para preguntarle a aquellos visitantes especiales que habían llegado a la ciudad de Jerusalén. So he turned around and also requested the presence of those visitors who had come to ask them. Mateo nos presenta esa interrogación que le hizo a estos hombres ahí en el versículo 7 y 8. So now he is questioning the Magi's, and we find this in verse 7 and 8. Entonces Herodes, dice la Biblia, llamando en secreto a los magos, en
secreto. And now Herod, calling secretly to the Magi's, Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. he went ahead and found out diligently when was the time of the appearance of the star. Y enviándolos a Belén, And then sending them to Bethlehem, dijo, he went ahead and said, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, so go ahead and be diligent in your findings and find the baby. y cuando le halléis, And when you have found him, hacedmelo saber, go ahead and report it to me, porque yo también vaya y le adore. so that I may also go to worship him. Esta era la motivación que tenía Herodes. So this was the motivation that Herod actually had. No, en el corazón de Herodes no había esta motivación. No, in the heart of Herod, there was not this motivation. Él quería eliminar al rey de los judíos que había nacido, He wanted to go ahead and eliminate the king of the Jews that now was born. y por esa razón él con mucha diligencia comenzó a averiguar en dónde había nacido el Cristo. And that is why diligently he wanted to find out, where is the king of the Jews? Where was he born? Y mandó a aquellos hombres And he went ahead and sent out those men a que fueran hasta ese lugar to be able to go all the way to that place. y les dio la orden. And he went ahead and gave the order to them. Cuando lo encuentren, He says, when you go ahead and find him, regresen nuevamente a mi palacio so go ahead and come back to my palace para que me digan a dónde está, y entonces yo iré y adoraré a ese que ha nacido. so that you can share with me where he is. I'm going to go ahead and go and worship him also. Mateo también nos presenta un quinto punto en este relato. So Matthew also shares with us a fifth point in this summary. Nos presenta los presentes que le entregaron al rey que había nacido. They go ahead and describe to us the gifts that were given to the Messiah. Algunos dicen que eran tres los que aparecieron, eran tres magos los que andaban por los regalos que le presentan a Jesús. So some people say it was 3 Magi's because there was only 3 gifts that they gave. No sabemos, la Biblia no nos dice que eran tres, es tanto la tradición ha dicho que, bueno, les ha puesto hasta nombre, pero no sabemos los nombres de ellos. So tradition tells and says so many things, but actually the Bible doesn't even give their names or how many of them actually Pero were. cuando aquellos hombres llegaron hasta donde estaba Jesús, But when this man went ahead and arrived all the way where Jesus was, en el versículo 11 de Mateo dice que, y al entrar en la casa, and then the Bible says in verse 11, on coming into the house, vieron al niño con su madre María, they went ahead and saw the child with the mother, y postrándose, and they went ahead and came down and bowed down, lo adoraron, and they worshiped him. y abriendo sus tesoros, And as they opened their treasures, le ofrecieron presentes, they went ahead and offered their presents, oro, gold, incienso incense, y mirra. and mirth. Y esto es muy importante. And this is so very important for us Esto to know. nos indica quién era ese niño que había nacido. So this indicates to us who this child was who was born. Como por ejemplo, el oro representa deidad. So then the gold represents dignity. El incienso representa devoción And the incense represents devotion. y mirra representa dolor. And mirth represents pain. Estos personajes So these characters que vinieron desde muy lejos a Jerusalén, that came from so far away to Jerusalem, vinieron para adorar. they came to be able to worship. Pero Mateo nos sigue presentando un sexto punto, But then Matthew presents to us the sixth point of tonight. y es su regreso exitoso de estos hombres. And then it repeats to us the successful return of these characters. Versículo 12 dice así: So verse number 12 reads, pero siendo avisados por revelación en sueños at them being warned through a dream que no volviesen a Herodes, to not go back to the king Herod, regresaron a su tierra por otro camino. they returned to their country by a different En route. otras palabras, ellos no obedecieron la orden de Herodes. So in other words, they did not obey the order that Herod gave. Ellos obedecieron a la voz
de Dios. They went ahead and Y aquí- obeyed the voice Y of aquí, God. y aquí quiero centrar mi punto. So here I want to go ahead and come to a central point. ¿A quién usted y yo vamos a obedecer? So today, who are you and I gonna obey? Esto es lo que yo puedo sacar del final de esta historia. So this is what I can gather from the end of this story. Que en nuestra vida nosotros tenemos que tomar una determinación. That in our life we need to be able to make a determination. ¿A quién nosotros vamos a obedecer en este momento, en este tiempo, en los años que nos restan aquí sobre la tierra? So who are we gonna obey? Who are we gonna follow in the years and the time that we have left here on earth? Aprendamos de la actitud de estos hombres que vinieron desde muy lejos. So let's learn of the attitude of these characters that came from so far away. Que en vez de obedecer al rey Herodes, That instead of being able to obey King Herod, ellos decidieron obedecer a Dios. they decided to go ahead and obey God. Y nosotros tenemos que tomar esa determinación And we tonight need to make that determination que ante todas las circunstancias, that no matter the circumstance, ante toda la problemática que estemos viviendo, that it doesn't matter all the problems that we are living through, nosotros decidamos obedecer al Señor. that we're going to decide to obey the Lord today. Obedecer al Señor en todas las áreas de nuestra vida. To obey the Lord in every area of our life. Esta historia está aquí puesta en estas páginas de la Biblia, So this story is written on these pages of this wonderful book. no solamente para leerlas cuando llegue el tiempo de la Navidad, Not to just go ahead and read it when it's time for Christmas. no solamente para plasmarlas en una pintura, en una tarjeta navideña, Not to go ahead and just have them on a Christmas card. sino para aprender. But for us to be able to learn. Ellos vinieron a Jerusalén con ese propósito de adorar a Cristo que había nacido. That they came to the purpose to go to Jerusalem to worship the King that was born. La historia de Navidad es una historia So the maravillosa story of Christmas is a marvelous story. que nos habla de ese regalo precioso que Dios nos envió. So it talks to us about the wonderful gift that God sent to us. La historia de Navidad The story of Christmas. es una historia muy linda It is a beautiful story que nos habla del amor de Dios. that speaks to us of God's love. La historia de The Navidad story of Christmas. es una historia de bendición. It is a story with a blessing. Cuando nosotros estábamos alejados de Dios, When we were separated from God, que no teníamos una oportunidad, that we did not have an opportunity. Cristo apareció en Belén So Christ appeared in y Bethlehem. nació como un niño And he was born as a baby. y nos trajo ese regalo de And la he brought salvación. us that gift of salvation to us Navidad, today. mis queridos hermanos y hermanas, So Christmas, my beloved brothers es and más que sisters, comida. it is so much more than food. Navidad es más que regalos. It's so much more than just gifts. Navidad es más que reuniones familiares. It is so much more than gatherings of our beloved families. Navidad es un tiempo para meditar. So Christmas is a time for us to meditate. Y esta historia me lleva a meditar. And this story takes me to be able to meditate. Estos detalles que encontramos en el libro, en el Evangelio de Mateo, So these details that I'm able to find in the book of me Matthew, llevan a pensar algo. it takes me to be able to think of something Que mi corazón that in my heart, debe de estar dispuesto para adorar al Señor. it should be willing to be able to worship the De Lord. rendirle homenaje al Señor en todo tiempo. To be able to go ahead and worship the Lord at all Sin times. importar las cosas que puedan venir. And it doesn't matter the things that might come my way. La historia de Navidad que nos relata Mateo aquí en este pasaje The story of Christmas that Matthew narrates for us nos today invita a obedecer al Señor, invites us to be able to obey the Lord. así como lo hicieron estos magos que vinieron del oriente. Just like these characters that came from the east went ahead to worship. Y para cerrar esta reunión,
and to be able to come to a closing in our meeting today. yo tengo algunas preguntas de reflexión para usted. I have a couple of questions as a reflection for you Y espero tonight. que usted las pueda escuchar muy bien, And I hope that you're able to listen to them. porque esto dependerá mucho su bendición. Because of this, your blessing is going to depend Esto on it dependerá solely. mucho cómo va a ser su vida de aquí en adelante. This is going to depend how your life is going to be from today Y forward. esa primera pregunta de reflexión es la siguiente. And then the first question to us to be able to reflect would be, ¿Cuánto quiere realmente conocer usted acerca de Jesucristo? so how much do you really want to get to know about Jesus Christ? Le hago esta pregunta porque hay mucha gente que no quiere conocer de Jesús. I ask you this question because there's a lot of people that don't want to know anything about Jesus Christ. Usted le habla de Jesús a alguna de esas personas, le dicen, de eso no me hables. And you speak to that about to some people, and people are like, I don't want to know about that. Nothing. Y la segunda pregunta es, And then the second question would be, ¿cuál es su sacrificio para adorar y servir a Jesucristo? so what is your sacrifice that you're willing to be able to do to be able to worship and serve Jesus Christ? Tercera pregunta de reflexión. So my third question for reflection would be, ¿Cómo se prepara para servir y adorar a Dios? how do you prepare yourself to be able to serve and worship the Lord? La siguiente pregunta. So then the next question would be, ¿Qué le trae al Señor cuando viene a adorar? so what do you bring to the Lord when it's time to worship? ¿Qué le trae a Él cuando usted viene y se presenta aquí en un lugar como este? So what do you bring to the Lord when you present yourself to a place like the one we are here today? Siguiente pregunta. So then the next question would be, ¿Se siente satisfecho cuando adora a Dios? do you feel satisfied when you have finally worshiped the Lord? Porque esa debe de ser nuestra motivación también. Because that should be a type of motivation for us also. No es solamente llegar y sentarse ahí y decir, no me motiva a cantar o no me motiva a decir nada. It is not just to come and say, I don't want to sing, I don't want to praise, I don't want to do Y anything. cuando nosotros llegamos con esa actitud, And when we come with that attitude, no nos sentimos satisfechos. Así como llegamos con esa tristeza, con esa angustia, así mismo nos vamos. and then we have no satisfaction with that sadness and the burn and the worry, we go ahead and come and we leave the same way. Por esa razón, cuando nosotros vengamos a este lugar, vengamos para salir satisfechos de aquí. So when you come to this place, please come and be willing to be satisfied and leave satisfied. No por lo que nos van a decir, Not because of what they're going to go ahead and tell us, sino por lo que usted va a hacer. but because of what you are going to be able to do. Con esa finalidad de presentarse a este lugar y levantar las manos, aunque quizás con dolores, con problemas, preocupaciones, decir, Señor, tú eres el todo para mí. To be able to raise your hands, and it doesn't matter that you're aching or hurting or worried, but you worship God. Y la última pregunta, And then the last question would be, ¿sus acciones reflejan que conoce a Jesús? so does your actions reflect that you know Jesus Christ? ¿Sus actos dicen que usted es un seguidor, el 100% de Jesús? So does your actions say that you're a follower of Jesus Christ 100%?